Okay, good afternoon to the students who attended this class. We will continue our discussion last week, and as far as I remember that we have discussed about numbers, and we have reached to place value. Kita udah sampai di nilai tempat ya, kalau saya enggak salah ingat. Oke, jadi nilai tempat itu kaitannya nanti dengan pecahan. Karena kemarin itu sudah dibahas ini ya, kalau saya tidak salah ingat. Iya. Sekarang ini yang kemarin, yang sekarang nampak ini yang buku ya, buku teks ya? Iya, buku Atau teks. buku teks, oke. Iya, buku teks. Nilai tempat ini ada kaitannya dengan pecahan. Karena kenapa? Yang dibahas kan kemarin ini numbers period, oke? Tingkatan bilangan ya, tingkatan bilangan. Iya. Nah, dari sini ada contoh-contoh bilangan. Okay, we have seen some examples of numbers. As you can see on the screen that the given numbers on the screen is 1.247, and the first comma represents thousands. Jadi tanda koma itu mewakili atau menyatakan ribuan ya. Nah, ini dia berlanjut. You have seen some examples. Let's say for this one. Okay. Specifically, for the example on 110, 100, 1,000, 110,000, 100,000, and 1,000,000. That is the examples that if you see these examples, this is the represents of fractions in the form of decimal fractions. Kalau dilihat ini contoh-contoh bilangan ini yang terkait dengan nilai tempat, oke, 0,1 atau kalau dalam Inggrisnya itu 1/10, 0,01 atau 1/100, ya kan? Itu 100, and so on, up to 1,000,000, hingga 1 jutaan. Ada ciri khusus, ya kan? Ada akhiran TH di belakang, ya kan? TH, 1,000,000 plus TH. So we read this number as 1,000,000. Okay. Now, following this part, we will continue our discussion on fraction. Jadi melanjutkan dari bagian ini, maka kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pecahan, ya. Dan karena ada kaitan antara nilai tempat dan pecahan. Oke, let's move back to fractions, ya. Pak. Ya, sorry. Bagaimana? Tidak, Pak. Maksudnya saya. Oke. Okay. Okay. Should be 1024. Sekarang yang dilihat ini PPT ya? PPT.
LS yang Oh, dilihat ya. sekarang PPT atau bukan? PPT ya? PPT. Oh, ya. PPT. Yan. Okay. Now we have a short story. Kita punya cerita pendek ya. This story has correlation. This story is represent the fraction ya. Jadi cerita ini mewakili pecahan. Okay, let's see the story. Ya, Pak. An Arabian Sikh, bacanya Sikh ya. An Arabian Sikh had 3 sons and 17 camels. Nah, coba Nona baca ini. Please read the rest. In his will, he left what? Silakan. And Arabian 6 had 3 sons and 17 them camels. camels. 17 camels. In his will, he left And and camels go on. to his Go on. also to his son and one One what? one Okay. 1 per 1 9. over 9. 1 1 over over 9. 9. Okay. So 1 over 9. 9 to his Youngest. youngest son. Youngest son. Okay. When their father Died. When died, their father died. the Okay. young men were Young troubled by what they should do. by what they should do. Okay, go on. They told They couldn't They see how to see carry how out to their out father's. Okay. with killing the camels and chatting them up. Carrying them up. Okay. Them up. Okay. A A stranger came along with a came camel. along with one camel. Okay, He, go on. he offered to solve Solve their problem. Okay, go on. Go on, lanjut. He put his own camel with the He put other his own camel. Okay. other 17. Then Okay, good. Then told the old son take to 9 take 9 camels. Yeah. Okay, go on. Go on. 1 over 2 1 of over 2 of 18. Or you 8. can simply say it as Eight. a half of 18. Okay, Yeah. good. And the youngest son had 2 camels. 6. Okay. Until 9 of 18. The feaster then camel And his claimed his own camel. camel and went On his way. Why did the third work? Trick work. Oke, cerita ini tentang apa? Okay, I will read again once, Or and then we will try to retell the story in Bahasa Indonesia. I will give your turn, and then you will tell the story in your own words. And after that, I will try to fix if there any mistaken that need to be fixed. Okay.
Okay, let's see from the beginning. An Arabian Sikh had 3 sons and 17 camels. In his will, he left 72 camels to his oldest son, 1/3 to his middle son, and 1/9 to his youngest son. Itu maksudnya apa? Seorang Sheikh Arab memiliki 3 anak, iya kan? Dan 17 apa? Unta ya? Unta. Ya, Unta apa camels. unta ya? Ya, ya kan? Iya, camels. Oke. Dalam wasiatnya, dia meninggalkan 72 unta untuk putra tertuanya. Ya toh? I'm sorry. This part seems like okay. My mistake. This part blocked my vision, so I cannot see clearly. Ini saya lihatnya 1/2, padahal sebenarnya 1/2 di sini. Okay. In his will, he left a half camels to his oldest son, 1/3 to his middle son, and 1/9 to his youngest son. Jadi dalam wasiat sang Sheikh ini, dia meninggalkan setengah dari unta-unta tersebut, setengah dari 17 ya, kepada putra tertuanya, kemudian 1/3 dari unta tersebut untuk putranya yang tengah ya, anak tengah ya, kemudian 1/9 dari 17 unta itu untuk anak yang bungsu ya, youngest son, karena dia punya 3 anak ya, 3 putra. Oke. When their father died, ketika ayah mereka meninggal, the young men were troubled by what they should do. Ketika ayah mereka meninggal, anak-anak tersebut kebingungan bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Mereka mengalami masalah terkait wasiat tadi ya. Karena ini bagaimana mau bagi 1/2 ini, bagaimana 1/3 ini, bagaimana 1/9 ini, bagaimana, ya kan? Ya, Pak, karena 3 orang. Ya, 3 orang. Persoalannya di situ. Nah, they couldn't see how to carry out their father's will without killing the camels and carrying them up. Mereka kesulitan untuk menemukan mengatasi persoalan yang terkait dengan wasiat yang diberikan oleh ayah mereka ya, gitu, tanpa membunuh unta-unta tersebut dan memotong, karena ini kan cuma 17, 1/3 dari 17 itu berapa ya kan? Nah, 1/2 dari 17 saja pasti berapa? 8 koma ya? Koma. Kan tidak ada koma. Oke. Oke. Kita lanjut ya. Sampai di mana? And carrying them up ya. Oke. A stranger came along with 1 camel. Stranger ini bisa jadi seorang tamu. Stranger kan asing. Orang asing ya. Oke. Stranger, seseorang, anggaplah dia penyintas orang yang lagi lewat, katakanlah demikian. Stranger came along with 1 camel. He offered to solve their problem. He put his own camel with the other 17, then told the oldest son to take 9 camels, which is a half of 18, the middle son to take 6 camels, which is 1/3 of 18, and the youngest son to take 2 camels, 1/9 of 18. Yeah. The visitor then claimed his own camel and went on his way.
Oke, why did the trick work? Jadi gini, eh, orang asing tersebut menawarkan untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Orang asing ini kan punya satu apa ya? Punya satu onta ya. Jadi dia tambahkan onta tersebut, dia gabungkan onta tersebut dengan 17 onta yang dimiliki oleh ketiga putra Sheikh tersebut, ya kan? Ya, Pak. Di sini kan dibilang, nih, sorry, he put his own camel with the other 17. Then he told the oldest son to take 9 camels. Kemudian dia uh, bilang untuk putra yang tertua untuk mengambil 9 onta. Nah, seperdua dari 18 ya. Kemudian putra yang tengah mengambil 6 onta yang adalah sepertiga dari 18, dan putra yang bungsu atau yang paling muda mengambil 2 onta, yaitu 1/9 dari 18. Kemudian orang asing tersebut mengambil kembali ontanya, kemudian melanjutkan perjalanannya. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya kenapa sampai cara ini berhasil? Kenapa sampai berhasil? Coba kita jumlah. 9 tambah 6 berapa? 17, 15 ya? 15, Pak. Tambah 2, 17. Berhasil. Mereka tidak perlu memotong, membunuh dan memotong onta-onta tersebut supaya dibagi merata. Ya kan? Nah, Ya, Pak. kenapa sampai berhasil? Nah, ini Karena berpikir kritis. Kenapa? Karena tadi kan sudah menambah 1 jadi 18. karena apa? Ontanya kan tadi sudah jadi 18 tuh. Hmm, Ada satu dari 18. yang tidak dikenal Nah, tadi. Jadi ya, 8 kalau itu dibagi untuk digenapkan. 3 anak. Hmm, Jadi oke, bagus. digenap. Itu karena ada tambahan 1 onta tadi, kemudian penerapan konsep pecahan dari itu, ya kan? Ah, bagus. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi ini cerita singkat untuk menstimulus Anda berpikir ya. Baik, ini konsep dasar dari pecahan. Basic concept of fractions. Ini digunakan sebuah gambar sebagai apa ya? Deskripsi ya, sebuah apa ya? Sebagai deskripsi grafis lah, macam itu, untuk menggambarkan pecahan. Look at this picture. That is the direction. Okay. According to the picture, there is a rectangle which divided in 4 equal parts. Maksudnya apa itu? Alice, maksudnya apa? In this box, the writing in this box, what is the meaning? Artinya apa? Ada gambar di balik box, di balik kotak. Ada sebuah rectangle, itu apa? Segi panjang ya? Ya toh? Sorry. Oke, rectangle, segi panjang yang dibagi dalam 4 bagian yang sama, which divided in 4 equal parts. Ya toh? Oh iya. Oke. Yang satunya nama siapa ya? Maria Rupilu. Maria Rupilu, silakan lanjut. Baca yang kedua. Ini Rupilu baca. These 4 parts, this, mana Rupilu itu? Maria Rupilu. Ini dia masuk saya tapi dia kuliah ini.
Elis baca Elis. Ya, Elis baca. Oke. ya, Pak. These four equal parts. Okay, wait a This second. Wait a second. Wait a second. Wait a second. Tunggu sebentar. Uh, okay. Please read this part. these four equal parts consider These four equal parts. equal Consider. Okay. consider as a whole. These four equal parts consider as a whole. A whole means one unit. Jadi empat bagian ini ya, empat ini loh, itu dianggap sebagai satu bagian keseluruhan Ya, atau Pak. satu unit ini, satu kesatuan. Ya, Ya, Pak. oke. There is one part apa? Which marked with different color compared to the other three. Ini maksudnya apa? Maksudnya Satu apa, Eles? di satu warna, di Ada satu satu bagian ya bagian, diwarnai berbeda ya, dibandingkan tiga warna yang lain, tiga bagian yang lain, kan? ya, Pak. Ya, Ya kan? bagian. Ya, Nah, three. begitu. Oke. 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 Please go on, lanjut. This blue part can be expressed as Can be expressed. one part of four parts, Okay. And and these yellow parts can be expressed be expressed as, okay. three parts of four parts. Good. Kamu bisa, tinggal kamu kembangkan saja. Saya kasih motivasi supaya bisa. Begini, Eles, ke depan jangan cuma kuasai matematika saja. Harus kuasai bahasa asing juga. Kita tidak tahu perkembangan ke depan bagaimana. Ya, Pak. Mungkin saja persaingan global. Sekarang sudah terjadi di kota-kota besar. Guru-guru dari luar negeri datang mengajar di Indonesia. Nah, kalau kita orang Indonesia tidak bisa berbahasa asing, katakanlah suatu saat kurikulum itu mengharuskan penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran di samping bahasa Indonesia. Mau tidak mau, guru harus punya kompetensi penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Atau dalam skala waktu yang paling dekat sekarang ini, mungkin Anda melanjutkan S2, sudah selesai satu, katakanlah demikian. Dalam mengerjakan tugas-tugas, ada buku-buku teks asing itu semua digunakan berbahasa Inggris. Karena buku teks untuk kuliah itu berbahasa Inggris. Kalau Anda tidak punya penguasaan bahasa Inggris yang baik, Anda akan mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas-tugas. Makanya harus menguasai bahasa Inggris. Dan belajar itu jangan karena terpaksa. Belajar karena hobi. Itu pasti Anda akan menyukai dan akan melakukan terus-menerus dengan senang. Dengan senang hati untuk melakukan terus-terus. Karena hobi kan, sama kayak Anda dengar musik, atau Anda hobi memasak, Anda pengennya masak makanan terus. Dengan senang hati, tidak merasa sebagai sebuah beban. Paham ya? Dan sekarang saja Anda sudah buktikan Anda bisa. Terus saya kasih motivasi untuk terus ini. Ya, Elis ya. Oke, ini artinya apa, Elis? This blue part. Warna biru bagian warna biru dapat dilambangkan sebagai satu bagian dari empat bagian. Iya tak? Ya. Oke, kemudian lanjut. Dan warna kuning bagian melambangkan tiga bagian dari empat bagian. Bagus, ya. Nah, Anda kan bisa lihat warna kuning ada tiga bagian warna kuning. Satu
2, 3, warna biru 1. Oke, dalam bentuk bilangan in number form, the blue part of this picture can be expressed as 1/4. Ya kan? Ya, Pak. 1/4. Oke, dalam so what about the other three? Yang lain itu bentuknya apa? Blue part. What about the yellow part? Yang mana bagian yang kuning? The yellow part okay can be expressed in number form as bagian kuning dalam bentuk bilangan tulisnya bagaimana? 3/4. 3/4 ya kan? Ya, 3/4. Oke. Dan bisa ya, ini kan basic konsep dasar dari pecahan, basic concepts of fractions ya. Ya, Oke. Pak. Let's move to next slide. Kita maju ke berikut. Nah, ini terkait bagian-bagian nama-nama dari bagian pecahan ya. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia kan Elias tahu bahwa yang A ini kita sebut sebagai apa? Pembilang ya. Bilang, Nih, Pak. pembilang. Kalau ini penyebut ya. Dan B ini. Oke, fractions can be written in a number form as follows. Jadi pecahan dapat ditulis dalam bentuk bilangan sebagai berikut ya. Oke, ini dituliskan dalam bentuk ini. Oke, please read this part. Baca bagian ini, please. This number form can be read Oke. as A over B. A over B, bagus. Or A or A per B. A per B. A baca A ya. A per B. Good, gak apa-apa. Go on, lanjut. A is called as A is called as numerator. Ya, itu pembilang. Pembilang itu kalau kita pakai lafal, orang Indonesia bilang numerator. Kalau orang asing pronunciation ucapannya itu numerator. Ya. Oke, ini pembilang. Pembilang itu numerator. Dan go on, B is called as. Oke, go on. Lanjut. B is called as denominator. Penyebut. Jadi begini, saya tahu Anda maksudnya I itu dibaca I, but not all words. The character I, in Indonesia we call it E, is pronounced as I, but sometimes you can simply pronounce as E. For instance, for example, in this word, yeah, denominator.
Ya. Penyebut. Pembilang itu apa, Les? Numerator. Pembilang itu apa? Numerator. Numerator. Penyebut? Denominator. Bagus. Oke. Ingat-ingat ya. Ya, Pak. Nah, ini dibaca apa? Keseluruhannya dibaca apa? A over B. Oke, atau A per B. B. A per B. Oke, good. Bagus. Kita lanjut ya. Oke. Nah, ini kira-kira soal yang pertama ini, ini tentang apa? Soal pertama ini tentang apa, LS? Ada, ini maksudnya bilangin apa? There are two apples. Ya. Nah, mana? There are 12 apples. Apples. Ya tahu? Baca. There are 12 apples. This 12. apple. 12. 12 Apple. tulisnya. Ya tahu? 12 apples. Apples. These apples need to divide. Need to divide. Ya tahu? Between four children. And all of them And all of them must get even parts. part. Make Okay. your impressions in relation about This problem. Ya, oke. this. Saya baca ulang ya. There are 12 apples. There are 12 apples. These apples need to divide between 4 children, and all of them must get even parts. Maksudnya ada 12 buah apel, ada 12 apel ya. Apel-apel tersebut akan dibagikan ya, kepada 4 anak, dan mereka semua harus mendapatkan bagian yang sama. Oke. Make your impression about this problem. Buat apa ya, ekspresi semacam pernyataan gitu ya, terkait dalam pecahan terkait persoalan ini. Bagaimana? Well, bagaimana? Ada 4 anak, ya kan? Oke. Yang mau ini ada persoalan di mana kita mau membagi 12 buah apel kepada 4 orang, ya kan? Ya, Pak. Jadi begini, jangan khawatir atau jangan takut berbuat salah, ya. Supaya kamu karena mau belajar, mau maju itu harus harus berani untuk belajar, jangan takut untuk berbuat salah, karena kalau kesalahan terjadi itu bukti bahwa Anda belajar, ya. Ya, Pak. Ada 12 apel. Ini persoalan ini saya tanda ya. Ada 12 buah apel. Apel-apel ini akan dibagikan, ya toh, Ya, Pak. kepada 4 anak. 4 orang anak, ya, 4 children ya. Kalau children itu jamak, saya ini tambahan saja. Oops, tadi contoh di mana tuh? Oke. Mana tadi? Dan mereka harus dapat bagian yang sama. Even, itu sama. Itu artinya banyak. Ini kalau kata ini tambahan saya sebenarnya yang sudah ajar bahasa Inggris.
Oh, gitu sih. Bentar. Maksudnya ini apa? Tadi itu. Oke, kata ini. Children itu untuk jamak. Kata jamak. Atau dalam bahasa Inggrisnya bilang plural. Kalau dalam bentuk tunggal, kalau Indonesia kan misalkan orang, satu orang. Kalau banyak orang kan orang-orang, bisa jadi orang-orang atau banyak orang. Tapi kalau di Inggris itu mereka punya grammar yang berbeda. Kalau ini dari kata ini sebentar. Karena dia agak sensitif dia punya, makanya dia kebalik gitu. Oh, di sini. Ini kadang-kadang juga begini. Seperti di sini aja. Ini asal kata dari langsung aja sini. Ini kalau dari tunggalnya itu child itu singular atau bahasa Indonesia bilang tunggal dalam bentuk tunggal ya, satu ya. Lebih dari satu kan jamak ya kan Ya, Pak. Okay. Make your expression in fraction about this problem. Kita gambarkan situasi ini dalam pecahan ya. Kita mau persoalan tentang ada 12 apel akan dibagikan ke 4 orang anak. Jadi kita tulisnya gimana, Alice? Mana tuh? Oh, ini di sini persoalan kita gambarnya di 12 per 4. Iya kan? Iya, Pak. Pecahan. Pecahan. Oke, baik. Kalau di sini bagaimana, Alice? Spell aja, spell. Jangan ini. Masih ingat spell tuh? Kita mengeja, ya toh? Ya, Pak. Bagaimana? Kita buat bagaimana? 3 over 4. Over 4. Oke, kalau ini? 2 over 7. 2 over 7. Kalau ini? 1 over. Oh, sorry, 1 over 2, or you can simply say as, Anda bisa secara sederhana Anda bisa bilang ini half setengah ya kan. Anda hobi sepak bola tidak? Suka nonton bola saja, sepak bola? Tidak terlalu? Suka saja, Suka? Pak. Oke.
Kalau dalam pertandingan sepak bola pernah dengar istilah half time. Half time. Iya toh? Half time. Pernah dengar istilahnya sudah. Apa contoh penggunaan? Half time. Maksudnya bahwa pertama biasa dibilang half time. Maksudnya separuh waktu. Karena ini kalau sepak bola ini kita bilang half time ini 45 menit pertama. Kalau sudah selesai berarti half time lagi berarti 90 menit. Biasa dibilang full time. Iya kan? Baik. Nah ini maksudnya sekedar saya kasih contoh konkret ya. Iya Pak. Oke. Jadi 1/2 or a half. Setengah. Ini biasanya kebanyakan orang American English. Mereka gunakan ini. Ada kan Inggris ini macam-macam. Ada British English, American English, Australian English. Nah, bedanya itu di penggunaan. Ada yang namanya slang, secret language. Itu ada kata-kata yang memang Inggris secara baku, tapi di Australia mereka punya slang sendiri atau kayak bahasa ya. Amerika punya slang sendiri. Slang itu singkatan dari secret language. Ini saya tambah-tambah saya coba nanya. Slang. Itu maksudnya secret language. Nah, itu maksudnya kayak apa ya? Kalau di Indonesia kan kayak kita di Ambon ini bilang apa ya? Ya kalian kalau saya tidak bisa bawa istilah gaul di sini, kalian kan kalau di dalam pergaulan kan anak zaman sekarang mereka punya istilah bestie, teman baik maksudnya toh. Tapi itu kan bukan secret language. Saya tidak tahu kita bisa enggak itu. Ada apalagi kalau di Ambon bilang katong itu kan cuma di Ambon. Secret language termasuk itu kan kata resapan dari orang Belanda dulu bilang kita orang disingkat katong. Gitu. Oke, let's back to our topic that we discussed right now. Okay, what about this part? For number 4, how to spell this one? 12. How to 12 ya? Tulisnya gitu. Iya Pak. 12 over 24. 24. Okay. And so on. What about this one? 18 over 27. Yeah, good. Bagus. 27. Okay. What about this one? 200. 200. Over 500. 500. 15. 55 ya? 515. Sorry ini ya. Okay, what about this one? 300. Okay. 300. 50 ya, bacanya 50. 50 over 1000. 300. 1350 ya. Iya Pak.
Beres? 300 what? 50, Pak. 50. Good. Bagus. Selesai. Nanti bisa berlatih. Good. Okay. Let's move to next slide. Oke. Oke. Ini sepertinya ini. Nah, Anda bisa lihat contoh-contoh pecahan ya, yang disajikan dalam tabel. Bisa Alex lihat, bisa dilihat ya, Ya, Pak. fraction ini 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 4/5, 5/6, 3/7, 1/8, 2/9, 4/10, 5/11, 7/12 ya. Nah, ini sudah dibaca, makanya kemarin kita sudah ajar ya kan? Ya, Pak. Di place value ya, nilai tempat. Numeratornya apa? Penyembilangnya apa? Oke. One. One juga ini 1/2. Numerator one. Denominatornya half. Atau bisa bilang two, boleh. Nah, bacanya 1/2. Atau tadi disingkat a half. Setengah. Ya kan? Ya, Pak. Ini numerator one. Nih. Denominator third. Bacanya 1/3. Artinya apa? 1/3. Ya tak? Ya, Pak. 1/3. Nah ini 2/3. Tuh, numeratornya kan 2. Iya, Pak. Pembilang. Pembilangnya. Denominatornya third. Oke. Maka bacanya 2/3. 2/3. Kenapa saya nggak bilang 3? Nggak bilang 3. Nggak bilang 3 karena ini sudah ordinal, orde tingkatan. Iya kan? Nah, itu sudah tingkatan, makanya tidak lagi pakai 3 biasa, kardinal, tapi pakai ordinal. Ya. Nah, gitu. Lalu apa? Mana nih sampai tadi? Oh, sini. Ya. Fourth. 1/4. Ya. Iya, Pak. Bacanya 1/4. 1/4. Numeratornya 1, denominatornya 4. Oke. 1/4 bacanya. 1/4. Oke, kemudian 4/5. Numeratornya 4, denominatornya 5. Bacanya 4/5. Oke. 4/5. Jadi 4/5. Dan seterusnya. Nanti materinya saya kasih ke LS ya, sudah berkuliah ini ya. Iya, Pak. Nanti kan sudah ada buku teks utama juga, Saddleback gitu ya. Iya, sudah. Oke, baik, saya lanjut. Tadi kita spelling, sekarang kita apa namanya? Kebalik. Tulisnya bagaimana? Kalau 3/15. 3/5. 3/5. Yakin? 15, Pak. Iya, 3/15. 3/15. Bagus. Kalau ini? 9/18. 9/18. 9/18. 9/18. 9/18. Kalau ini? 40. 40 per. Oke. 40 per 9. 9. Bagus. Kalau ini? 1/14, Pak.
Bagus. Oke, 14. Kalau ini 75 per 75 per 275. oh, come on. 216. 2075, Pak. No, 216. 16. Ini 16 ya. Ini Iya, Pak. 200. Ini 216. 200. Tambah 16 berarti 216. 75 per 216. Kemudian nomor 6. Number 6. 1000 per 5000. 1000 per Pokemon. We have discussed this number period. Oke. Kita sudah bahas tingkatan Satu per 1000 per 5 juta. Iya, bagus. 1000 per 5 juta. Iya. Kalau ini nomor 7 200 billion itu 250 berarti 250 per 250 3 billion. Million juta. Billion berarti miliar. Iya toh? Inilah. iya. Billion. Ini 3. Berapa nol itu? 6, Pak. Yakin 60 itu juta loh. 60 itu juta. 9 miliar loh, miliar. Ya, 9 nol. Nah, itu dia. Kalau ini 4070 4007 4000 4000 4070 4070 per 4000 kan, ini kan 70 ya, Pak. per 5 5 triliun ya. 5 triliun. Berarti 12 nol ya. 12 iya, Pak. Ya, 5 triliun berarti bentuk pecahannya itu 4070 per triliun berarti 5 berapa nol tadi? 12, Pak. 12 ya, oke. Ya, 12 1 2 3 12 nol. Itu dia. Oke, gampang tuh. Ya, Pak. Ini nanti buat definisi Anda untuk tas 3 ini, definisi pecahan menurut Anda ya. Make your definition on fractions. Ini secara umum. Kemudian make your definition on fractions in number form or mathematically. Jadi buat definisi pecahan, tetap pecahan dalam bentuk bilangan atau secara matematis ya. Oke. Ini tipe-tipe pecahan. Nah, lanjut tipe-tipe pecahan ini. Types of fractions. Oke. Types of fraction. Jenis-jenis atau tipe-tipe pecahan. Oke. Types of fraction. Saya cek dulu ini. Rupilu,
Hadir tidak ini Rupilu? Iya, Pak. Oh iya, oke. Menyimak ya. Oke. Saya kira tadi Iya, saya Pak. tidak ada soalnya. Oke. Baik, saya kembali ke sini. Oke, kita lihat sini sama-sama. Oke. Types of fractions. There are three types of fractions. Ada 3 tipe pecahan dari bentuk pecahan ya. Oke. Kalau ini in bahasa Indonesia, we call it as what? Ordinary fraction. Ini bentuknya, contohnya. Ordinary fractions. Atau pecahan biasa ya. Biasa, Pak. Iya. Ordinary fractions or rational fraction. Biasanya disebut juga rational fractions. Nah, contohnya ini 3/5. Di spell atau spell out sebagai 3/5 or 3/5. Ya toh? Ya, Iya, Pak. ini nilai tempat ini. Kemudian Pecahan mixed campuran. fractions. Mixed fractions itu apa? Pecahan Mixed. Pecahan apa? campuran, Pak. Iya, pecahan campuran. Pecahan campuran itu mixed fractions. Iya. Oke. Dibaca sebagai 3 Three and fifth. 2/5. Ini kalau jadi baca 3/2/5 atau dalam bahasa Indonesia kita bilang in bahasa we call it as 3/2/5 or in English we call it as 3 and 2/5. 3 and 2/5. Yeah. Okay. The last one, I mean the third type is decimal fractions. Pecahan desimal. Iya. For example, 0.1. We can spell it as 1/10. Dan So ada di pembahasan place value juga ya. Iya, Pak. 10, 100, 1,000, 1,000,000, and so on. Dan seterusnya. Oke. Ini sudah ada di apa namanya contoh place value itu ya. 100 ini sekedar pengulangan lagi. We make repetition in this part because we had discussed used Saddleback book. So I think this in this supplement material we discuss once again, which means we make repetition on the topic of fraction. In explicit is place value, and it has related with decimal fractions. So as you can see, this form at 0.01 we can read as 100, 1/100 ya, 1/100 ya toh? 1/100, 100. Why they call it 100? Kenapa dibilang 1/100? Karena 1/100 nilai 0,0. 100. 100. Kenapa dibilang 100? Ini karena 1/100. Iya, Pak. Itu sama dengan dari matematika 1/100. Iya toh? Iya, Pak. 0, tidak bisa bagi. Ini kita ulang-ulang lagi matematik ini. iya, Pak. Berarti saya bisa toh? Terus bagaimana? Harus tambah Sorry. koma. Saya kebalik.
Ini yang di luar. Ini yang di luar maksudnya. Ini barang-barang di sekolah dasar. Sekitar kenapa sampai dibilang 1/100. 100. Oh, ini dia. 1/100. Ini ya. Kau bagi begini sih. Saya kalau bagi berekor, Pak. Nah, terus kau tuh bikin apa? Oh, what? Next, what we have to do? So let's say 100 divided by 1, we have 0. So we place 0 in the top of this Nol. form, and then because what? We cannot divide 100 by 1. So we have the result is 0. So we need to make the number in this part is bigger. Kita harus buat lebih besar. But we have to put comma in this place. So we add 1 0 in here. 1 0 in here. So we have 10. Okay. Right now, can you see? Can we divide 100 by 10? Can we divide 100 by 10? Well, we cannot. Tidak bisa. 100 dibagi 10 kan tidak bisa. So we have once again 0. Right? Okay. Then we must place another 0 in here. So right now we have even all the same numbers. 100 divided by 100, we have 1. 1 times 100, we have 100, then 0. No. That's it. That is why this form, this number form, we call it as 100. Itu asal mulanya dari sini. Oke. Kalau kita di Indonesia bilang kan 1/100 ya, 100. Or you can simply call it as 1/100, gitu ya. 1000. Oke, 1000. One thousand, 10,000, dia 100,000, this one, 1,000,000, this one is 8 and 3/10, 8 and 3/10, then 78 and 42 hundredths. Ini dibaca 78 and 42 hundredths. Okay, and so on. Oke, gampang ya. Bisa tinggal belajar dan pengulangan aja pasti bisa. Oke. Oke. Nanti kalian lengkapi untuk tabel ini ya. Ini sebagai tugas untuk di apa namanya? Lengkapi nanti dimasukkan. Kita belum punya ini ya. Saya belum buatkan itu apa namanya? Google Classroom ya. Nanti saya buatkan untuk kalian bisa masukkan tugas. Oke. Baik. Oh ini nanti lanjutan saya rasa, tapi ya sudah kita bahas juga boleh. Oke. Wait a second. Okay.
Oke, ini operasi aritmetik pada pecahannya, arithmetic operations on fractions. Oke, terdiri dari consist of addition, penjumlahan, subtraction, pengurangan, multiplication, perkalian, dan division, pembagian. Nah, untuk addition and subtraction, kalau kita menjumlahkan pecahan maupun mengurangkan pecahan itu kan kadang, bukan kadang, paling sering itu apa yang berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebut. Ya, Pak. Itu dengan apa? Dengan menggunakan PK. Okay, in many cases, when we have to solve fractions dealing with addition and subtraction, we generally found that the fractions which we need to make addition or subtraction, they have different denominator. So in order to make the same denominator, we need to apply LCM. In bahasa we call it as KPK. LCM is the abbreviation atau singkatan, the abbreviation of lowest common multiplication. KPK ya. Jadi untuk penjumlahan maupun pengurangan pecahan itu biasanya diterapkan konsep KPK. Dalam bahasa Inggrisnya itu LCM, lowest common multiplication. Oke. Penjumlahan juga sama. Oke. Ini contoh ya. Nah, itu contoh-contoh. Ya, 2/5 subtract 7 times 9. That is how we read. So in previous class, in the previous years, I usually ask your senior students, Anda punya kakak tingkat ya, to make the arithmetical operation on fraction. So I give some problems, and then they try to solve those problems. And after that, they have to make explanation in English. And sometimes they struggled to make explanation in English in terms of oral speech, oral presentation. So I asked them to write down their answer in paper, then they can read in front of the class. Jadi ketika di kelas-kelas di tahun-tahun sebelumnya Anda punya kakak tingkat itu, kalau mereka pada bagian ini saya biasanya kasih masalah untuk mereka, masalah terkait penjumlahan maupun pengurangan pecahan, kemudian mereka cari jawabannya dan menjelaskan di depan kelas secara verbal ya, secara ya dengan kata-kata langsung ya. Tapi kalau kalian kesulitan untuk bicara, if they struggle to speak in English, maka mereka harus menulis jawabannya kemudian membaca di depan kelas. They have to write down the answer and then read in front of the class. Begitu. Oke. Oke, baik. What about this one? I will give an example. So two of you need to find the answer, and then maybe I will ask one of you, probably both of you, to provide the answer. Okay. Okay, let's see how to solve this problem. So let's say I give you one problem for addition and one problem for subtraction. For addition, let's say you need to find the answer of very simple one. 2 fifths at
sum or plus 5 third. What is the answer? What is the answer? What is the answer? Jawabannya? Only for this one. Only for this part. Jawabannya apa? Jawabannya? 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 Oh, come on. Elementary students can do this in, let's say, less than a minute. Anak SD bisa pecahkan ini kurang dari 1 menit. No, don't think about explanation in English. Just provide the answer. Bilang aja jawabannya berapa. 31/15, Pak. Ya. Sorry, how much? 31/15. Okay. Wait a second. 31 and 15. 15. Ya tak? 15. 1 and 15. Or 31 15. 31/15. You can write it as this form. You can write it as 31 if okay. 31 15. 31/15. Okay. So can someone of you someone of you maybe can someone one of you provide the answer by explaining the process to provide the answer. Bisa jelaskan dengan bahasa Inggris? Kenapa saya minta Anda jelaskan? Karena Anda calon guru, ya kan? Okay, it's okay. I will try to explain for both of you, and then I hope for the second problem, for the subtraction, you can provide the answer. You can explain in English by yourself. Okay, for the first problem, we have 2/5 plus 5/3. We can see that both fractions have different denominator, which are 5 and 3. So we need to make these both fractions have the same denominator. We need to similarly. We need to make the denominator similar. So by using lowest common multiple, we have 15, which is the multiplication of 5 and 3, 5 and 3. Okay, so we have
5. 6 plus, you said 31, is it correct? No, I'm not sure because let's check again. Let's check again. We from here, if we write by every step, so we have this one means 3 and 5 become 15, need to multiply by 3. So denominator is multiplied by 3, means numerator have to multiply by 3 also. So we have 6 in here, right? So for the second fraction, as you can see, we have 3. 3 become 15, need to multiply by 5, which means the other one is 5 multiplied by 3. So we have 3 times 5 or 25. So okay, good. 31 times 15. Okay, good. Okay, for the second, okay, for multiplication, division is very easy. You only need to, for multiplication, you only need to multiply numerator to numerator and denominator to denominator. Then you have the final result. And for division, you need to change the second fractions by switch the position of numerator and denominator. So you can multiply both of them, then you have the final result. Jadi untuk pembagian, Anda tinggal mengubah pecahan bentuk pecahan terakhir, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kemudian dikalikan dengan pecahan yang pertama. Ya? Okay, good. Okay, so for this one, let's say we have 3, 4 minus 2 fifths. So we have, what is the final result? What is the answer? What is the answer? What is the answer, please? Jawabannya berapa? 1/5. 3. This is the problem that I just gave to both of you. Saya baru berikan ini, masalah ini untuk kalian berdua. 3/4 kurang 2/5. So, okay, we have the similar denominator by applying LCM, lowest common multiple. We have 20, right? Tapi kayaknya kan 20 ya. So, what is the number in the numerator for the first fraction? Berapa di sini? 15 ya? 15 ya? Ya? Ya, 15. Okay. What about the second one? Is 8, right? Yeah. So we have 720. 720. 7/20. We spell it as, wait a second. This part we spell it as
7:20. Oh, wait, my mistake. I need to omit it. I need to omit N. Oh, so 6 o'clock right now. Seven, 20. Ya, 7:20. 7:20. Oke. Oke, nanti itu bisa dikerjakan sendiri ya. Oh ya, Pak. Oke. Oke. That class for today, and we will continue next. Wait a second. On Monday, I am all of the lecture of mathematics department. We have social service in this part of setup, which means we will leaving for ceramic on Monday, and we will return back on Wednesday. Okay. So, what day we will continue our class again? Kapan kita kuliah lagi? Hari Senin apa Selasa? Selasa ya? Selasa dan Jumat, Pak. Oke. Tiap Selasa. Baik, mungkin kalau saya masih di SBT, saya akan kuliah online lagi, ya? Iya, Pak. Kalau mau tambah hari bisa, Pak. Soalnya kami sudah tidak ada kuliah lagi. Oke, baik. Nanti saya tambah hari, ya. Begitu Siap. besok juga boleh, agak sorean lah, ya. Ya, boleh. Bisa, ya? Besok atau pagi lah. Pagi saya ada kelas ini metode numerik. Jadi mungkin siang dikit, jam-jam 1 atau 12 gitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Nanti sesudah ini saya bagikan ini materi ini ya. Iya, Kemudian jangan lupa untuk setiap pertemuan itu dibuat daftar hadir ya, LS ya. Iya, Pak. Baik, selamat sore. Saya akhiri pertemuan kita di hari ini. Iya, terima kasih. Oke, saya akhiri ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Oke.